कितना कॉल है आमचा एक कंट्रोल रूम पणजी हांगा आल्दिया ग्रुप आसा पळय तेंचे हांगासर लेबर कॅम्प आसा ते लेबर रावता ह्या सायटीक त्या सायटीचेर उजो पेटलो इमिडिएटली म्हाजी फर्स्ट जावन पणजेची सायटी भायर सरली तशीच इंटेन्सिटी ऑफ फायर आनी एक कॉल येयलो लोक फोन करत रावले म्हणून आमी इमिडिएटली रिइन्फोर्समेंट म्हणून आमची हेडक्वॉर्टर्साची मोटो बावजरी धाडली सो म्हाजी गाडी हांगा सारकी अरावंड 10:56 12 मिनटांनी पावली तेंच्यांनी पळयलें की हांगासर तेकून सारकें हट इतले लेबरांचे फुडें वचून म्हणून आसता सारकें तेकून अरावंड 140 आसा खंय ह्यो हट आनी सगळे पत्र्याच्यो आसा स्ट्रक्चर सो तेतून एक अरावंड 10 to 12 इनवॉल्व जाले ते फायरान सो आनी आमी पावच्या पयलीं खंय लोकांनी हांगासर 2 LPG सिलिंडराचे ब्लास्टूय आयले आमी फर्स्ट कितें केलें की हांगासर जे सायडीक तेकून तेंचे आमी LPG सिलिंडर एक्स्ट्रा कितें आसलें ते भायर काडले कित्याक ते आनी ब्लास्ट जाले जाल्यार आमच्याय फायर फायटरांक त्रास आनी कोण तेच्या सायडीक मागीर लेबर येयल्ले हेल्पाक तेय तांकांय त्रास जाता म्हणून आमी पयलीं सेफ्टी प्रिकॉशनरी LPG सिलिंडर्स भायर काडले सायड बाय सायड फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें तसो मिनवायल हांवूय पावलो हांगासर आमी हांगासर दोनूय गाडयो सारकी डिफरंट डायरेक्शनान आमकां इजिली फायर कंट्रोल आनी एक्सटिंग्विश करपाक मेळटलें टोटल ते आमी अरावंड आमी तेंचो लायझन ऑफिसर आसा तेणी सगळे अरावंड 10 आसतले 10 to 12 सो ऑलमोस्ट आतां फायर आमी टोटली कंट्रोलान आनी एक्सटिंग्विश सुद्दां म्हटलें जाता आमकां आयकपाक येयला 2 सिलिंडर आमी आतां ते सारकी इन्क्वायरी करतले कसो पेटलो उजो कित्याक लागून पेटलो आनी कितले LPG सिलिंडर आमी तशे LPG सिलिंडरूय 3-4 आमी भायर काडलेले म्हाज्या फायर फायटरांनी भायर काडलेले आसा कॅज्युअलिटी एज पर द इन्फॉर्मेशन आमकां अजून कोण कांय ना थँक्यू रुपेश सावंत स्टेशन फायर ऑफिसर फायर स्टेशन इन्चार्ज पणजी